अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, खैर खैर खैर। आप बताओ, चिल्ला लगा के लौट आए हो क्या? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, चिल्ला लगाया था। सही सही। आज सुबह ही चिल्ला लगा के मैं वापस आ गया। इसने भी बहुत तंग किया है ना। जी 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 जी, होगा, हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा काम आपका। तसल्ली रखे आप। मैंने कहा ना, आप तसल्ली रखे। आपको कहा जी जी, आपका नहीं करेंगे तो किसका करेंगे हम काम? हो जाएगा काम, हो जाएगा। ठीक है। कौन था भाई? बचपन का दोस्त था, गरीब दोस्त है मेरा। क्या करें, बार बार फ़ोन कर रहा है कि ये काम करो। किस का काम करें हम? अल्लाह ने हमें बहुत दिया हुआ है, तो किस काम करें हम? क्या इसके इन लोगों के लिए कमाते हैं? अफसोस की बात है मेरे भाई कि एक इंसान की ये इज़्ज़त रह गई है और मुनाफिकत आम हो गई है। ये तो एक इंसानियत की तौहीन है मेरे भाई। अरे भाई, वो इंसान है और इंसान ज़ात की अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त रखी है। अगर आपसे काम नहीं हो सकता तो नहीं करो। इसका मकसद ये नहीं कि वो गरीब है तो आप उसकी इज़्ज़त नहीं करो। इंसान ज़ात की अल्लाह ताला ने बेहद इज़्ज़त की है। क्या आपको पता नहीं है कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह ताला ने सबसे बेहतर और ख़ूबसूरत इंसान को बनाया है और आप उस इंसान की ऐसे तज़लील कर रहे हैं। क्यों? कि वो गरीब है। अरे भाई, आपका बचपन का दोस्त है। ठीक है, कोई भी हो, अगर आपको फ़ोन करता है, अगर आपके बस में है तो उसका काम करो, अगर आपके बस में नहीं है तो उसका काम नहीं करो। मगर उसकी इतनी तज़लील करना पूरी इंसानियत की तज़लील करना है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। और आपको पता है कि सामने एक बात है और पीठ पीछे दूसरी बात है। मेरे भाई, ये मुनाफिक का काम है। ये मुनाफिक लोग ऐसे करते हैं। आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुनाफिक है, उस मुनाफिक का जहन्नम का आखिरी तबका मुनाफिक का होता है। जहन्नम के 7 तबके हैं, जो आखिरी हिस्सा है वो मुनाफिक का होता है। मेरे भाई, तुम उसको पीठ पीछे उसकी बात करते हो। ये गिबत में भी आ गया और ये मुनाफिकत में भी आ गया। गिबत का पता है आपको कितना गुनाह है? गिबत यानी एक अपने भाई, मुर्दा भाई का गोश्त खाने जितना गुनाह है मेरे भाई। सो आप तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो। अरे भाई, आप तो बोल रहे हैं कि वो हमारा बचपन का दोस्त है और आप उसके साथ खेले बड़े हैं, आपने उसके साथ बहुत वक्त गुजारा है। जब इतना आपने उसके साथ वक्त गुजारा है, उसने आपको एक छोटा सा काम कहा और आपने उसकी फ़ोन उठाकर आप उसको बुझा देकर बेइज्जत कर रहे हैं। वो नहीं देख रहा, मगर उसका रब खुदा अल्लाह तो देख रहा है। आप कम से कम अपने खुदा से तो खौफ करो। आप मुनाफिकों में से ना बनो। आप तो एक अच्छे इंसान हैं, मुसलमान हैं मेरे भाई। आपको अपने खुदा का खौफ करना चाहिए। और मेरे भाई, ये काम शरीयत के ख़िलाफ़ है, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। कल को अगर मैं आपका दोस्त हूँ, मैं कॉल करूँ तो क्या आप मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे? नहीं मौलवी साहब, मैं आपको कभी ऐसा नहीं बोलूँगा। अल्लाह ताला ने तो आपकी इज़्ज़त की है, आपको क्यों बोलूँगा भला मैं ऐसा? आप में और उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है भाई। ज़मीन और आसमान का फ़र्क तुम्हारी नज़र में आता है। अल्लाह ताला की नज़र में ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला की नज़र में तो सब इंसान एक ही जैसे बराबर हैं। फ़र्क तो तुम जैसे इंसानों ने पैदा किया है। बाकी एक नेक इंसान, अच्छा इंसान तो सबको एक जैसी ही इज़्ज़त देता है, और कमीना इंसान तो अपनी भी इज़्ज़त नहीं रख सकता तो दूसरों की इज़्ज़त क्या रखेगा? मौलवी साहब, आप इसको नहीं जानते, इसको मैं जानता हूँ। ये बार बार मुझे कॉल करके तंग कर रहा है। मगर तुम तो उनको खुद दिलासा दे रहे हो। अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो कम से कम उनको प्यार से तो जवाब दो ना भाई। तुम जैसे बहुत लोग हैं जो खामखा गरीब लोगों को तंग करते हैं, और आप क्यों गरीबों की इज़्ज़त के साथ खेल रहे हो? सामने से उसको आप गले लगा रहे हो और उसके पीठ पीछे आप उसको खंजर लगा रहे हो।
اور میں نے آپ کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا. یہ رویہ آپ کا غلط ہے اور یہ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. کیا تم کسی کو بے عزت کر کے کیا تم کو سکون ملتا ہے؟ تم نے اس ایک غریب بچپن کے دوست کو تم نے بے عزت کیا، کیا تجھ کو سکون مل رہا ہے ابھی؟ آپ جیسے لوگ اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ صرف اور صرف دوسرے غریب لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے میں اس کی فون اٹھاتا ہی نہیں ہوں. یہ فارغ بندہ ہے، یہ بار بار مجھے فون کرتا ہے. ارے بھائی، یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے کہ بار بار لوگوں کا تم میں کام پڑتا ہے. یہ تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ لوگوں کو تم میں کام پڑتا ہے. یہ اللہ کی تمہارے اوپر نعمت ہے اور تم بار بار لوگوں کو ذلیل اور خوار کر رہے ہو. اور یہ ہرگز انسانیت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو ذلیل کرو. اور اگر وہ بھائی تمہارا بچپن کا دوست اگر تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم اس کو بجھا دو گے؟ بھائی اگر وہ سامنے آئے گا تو اس کو کیسے بولوں گا؟ وہ تو ناراض ہو جائے گا نا. یہی تو بھائی منافقت ہے نا. اور تم دوسرے لوگوں کی عزت کرنا سیکھو اور اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اور برکت کرے گا. اور میں نے یہ تمہاری باتیں سن کر اور مجھے نا بہت عجیب لگا یار. پہلے تو میں نے منافقوں کا سنا تھا، مگر آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں ابھی اللہ کے راستے سے وقت لگا کر اور ادھر آیا ہوں. مولوی صاحب، آپ مجھے منافق بول رہے ہیں، وہ بھی کسی غیر کے لیے؟ یہ بات غیروں کی بات نہیں ہے، یہ بات پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہے. انسان نیت کا صاف ہونا چاہیے اور ہر ایک انسان کو عزت دینا چاہیے. جتنا انسان گندگی میں جاتا جائے گا اتنا ہی انسان اللہ کی نظروں کے نیچے گرتا جائے گا میرے بھائی. اور آپ اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں اور اس لیے ایسے گندگی والے کام کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ہنسیں، اور دوسرے لوگوں کو ہنسانے کے لیے آپ لوگ اللہ کی نظروں میں کیسے گرتے ہیں. ایسا نہیں کرو میرے بھائی، اور دوبارہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ ٹھیک بول رہے ہیں. آج کے بعد ایسا سلوک میں کسی کے ساتھ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو ہدایت دے، اور مجھے بھی آپ سے یہی امید تھی. اور جب بھی کسی کی کال آئے تو آپ اس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، اور اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو آپ اس کو باعزت جواب دے دیں کہ بھائی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور اس کو بے عزت نہ کریں. ٹھیک ہے بھائی؟ ابھی دیکھو میں چلا لگا کے آیا ہوں اللہ کے راستے میں، اور ابھی آپ چلو میرے ساتھ چلو. میں تمہاری وجہ سے دوبارہ چلتا ہوں. اب دوبارہ تم بھی 4 مہینہ لگاؤ، میں بھی 4 مہینہ لگاتا ہوں، اور اللہ کے راستے میں دین آپ بھی سیکھو، میں بھی سیکھوں. نماز پڑھنا آپ بھی سیکھو، میں بھی سیکھوں. اللہ کا دین سیکھ کے پوری دنیا میں دین کو عام کرنا ہے. بھائی ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اللہ کے راستے میں ہونا چاہیے. چلیں انشاءاللہ. دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر اور لائک ضرور کرنا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا.